दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए इम्तहानी घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि साबिक सदर पाकिस्तान से बाहर ना जा सके और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। इसके साथ ही हुक्म दिया गया कि मारूफ लिस्ट जिसे ECL कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उसमें साबिक सदर का नाम शामिल कर दिया जाए। साबिक सदर के खिलाफ 5 मुतफर्रिद दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें कहा गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आईन की शिक 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए क्योंकि वो आईन से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई का आगाज होगा। कल इस्लामाबाद के IG को हुक्म दिया गया है कि वो हर सूरत में यकीनी बनाएं कि जनरल परवेज मुशर्रफ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हो, जहां 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस जवाद ख्वाजा शामिल हैं, इस केस की समाअत करेंगे। बहुत अहम मोड़ है। क्या वाकई साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज करने और आईन को तोड़ने के हवाले से मुकदमा चलेगा या नहीं? मुकदमा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक 3 नवंबर 2007 के इक़दामात हैं जिसके जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी का निफाज किया था और उबूरी आईनी हुक्म जारी किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के इस हुक्म के आने के चंद घंटों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक 14 रुकनी बेंच ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया था। उस वक्त की हुकूमत ने उसे तस्लीम नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसले में सन 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ के इस इक़दाम को गैर कानूनी, गैर आईनी और आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया था। वफाकी हुकूमत से कहा गया था कि इस सिलसिले में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत अहम मोड़ है क्योंकि 2009 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने बावजूद जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका ताल्लुक उन माहौल से है जिसके जरिए पाकिस्तान में जमहूरियत सामने आई थी और हुकूमत की तब्दीली हुई थी। जनरल परवेज मुशर्रफ इख्तिदार छोड़ने पे और सदारत छोड़ने पर रजामंद हुए थे। ये बात आम है और सबके इल्म में है कि इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने अहम किरदार अदा किया था, जिसमें सऊदी अरब से लेकर अमरीका तक शामिल है, जिसके नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से रवाना हुए थे और उनके रुखसती के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और तमाम इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें पाकिस्तान से रुखसत किया गया था। इस हवाले से जो मामला तय हुए थे उसमें यह बात शामिल थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के आने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आईन और कानून के तहत ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी कि अब वो अगर कार्रवाई शुरू करनी है तो वो इस सिलसिले में कार्रवाई करे। और आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस मामले की समाअत की तो एक से ज्यादा मौके पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी को याद दिलाया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस सिलसिले में कार्रवाई हुई उसमें जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि आईन में लिखा है कि उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब शख्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि अदालत जो बात कहे हुकूमत वो बात नहीं मानती। जस्टिस खिलजी आरिफ ने कहा कि अगर गद्दारी के हवाले से मुल्क का आईन वाज़ेह है तो अदालत ये समझने से कासिर है कि वफाक ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के आईन में आर्टिकल 6 का इतलाक 1956 से कर दिया था, जिसके तहत जो भी आईन को मुअत्तल करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने सवाल पूछा, आखिर वफाकी हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती? जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि हुकूमत ही ने मुकदमा चलाना है, जिसके खिलाफ मुकदमा है उसने दिफा करना है, अदालत प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये बहुत अहम नुक्ता है और यही मुस्तकबिल का रुख तयन करेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल क्या होगा? अदालत कहती है कि ये काम वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईन इमरजेंसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जनरल मुशर्रफ के फैसले को गैर आईनी करार दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करी और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला पहुंच गया है।
جہاں پر جنرل پرویز مشرف یقینی طور پہ یہ پوائنٹ اٹھائیں گے کہ کیا یہ ان کا انفرادی فیصلہ تھا یا اس فیصلے میں ان کے ساتھ اس وقت کے ان کے سیاسی اتحادی جو کہ آج پاکستان مسلم لیگ قاف ہے اس میں شامل تھی، اور کیا فوج کی قیادت سے بھی انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تھا، کیونکہ 3 نومبر 2007 کو جب انہوں نے آئین کا نفاذ، یہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا، معاف کیجیے گا، اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ اس سے چند روز قبل ہی انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو وائس چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے تعین کیا تھا، اور جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جیسے ہی وہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ چھوڑیں گے جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں کیا باقی کور کمانڈرز کانفرنس میں کوئی فیصلے ہوئے تھے؟ فی الحال اس کے کوئی شواہد نہیں مل رہے، لیکن ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد جو کور کمانڈرز ہوئی تھی اس کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی تھی کہ کور کمانڈرز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات وقت پر ہوں اور صاف اور شفاف ہو۔ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جب یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی تو یقینی طور پہ جنرل پرویز مشرف کے ان بیانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو انہوں نے ایمرجنسی کے نفاذ کے دفاع میں کیے تھے۔ ہم ایکشن لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور پاکستان کے حق میں جو کچھ بہتر ہے اس کو سوچ کر، سب سے پہلے پاکستان کی بیسس پہ ہم نے سوچا کہ یہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی اندرونی حالت کے لیے، گورنمنٹ کی فنکشننگ کے لیے بہتر ہوگا کہ ایمرجنسی لگایا جائے، اس لیے ہم نے یہ ایکشن لیا۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان میں واپس آئے ہیں، ان کے تمام ہمدردوں کا خیال تھا کہ انہیں اب سیاست کو بھول جانا چاہیے اور اپنی زندگی ایک اسکالر کی حیثیت سے یا پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بیرون ملک گزارنی چاہیے، لیکن جنرل پرویز مشرف جن کا قیام آدھے وقت دبئی میں آدھے وقت لندن میں ہوتا ہے، پاکستان میں سیاست میں حصہ لینے کے لیے واپس آ گئے ہیں، انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اپنی عوامی مسلم لیگ کے تحت اور آل پاکستان مسلم لیگ کے تحت، اور جنرل پرویز مشرف کے 4 جگہ سے قومی اسمبلی کا انتخابات لڑنا چاہتے تھے، لیکن 3 جگہوں سے جس میں کراچی شامل ہے، قصور شامل ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں، لیکن چترال سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اور اگر ایسی ہی حالات رہے تو جنرل پرویز مشرف انتخابات لڑیں گے قومی اسمبلی کا چترال سے۔ پروگرام میں آگے چل کے جائزہ لیں گے کہ کیا چترال سے وہ جیت پائیں گے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم مسئلہ وہ یہ کہ آئندہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف کس حد تک کارروائی کر سکتی ہے، آئین توڑنے کا ان کو مرتکب پہلے ہی قرار دے دیا گیا ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی پاورز میں کیا ہے، جنرل پرویز مشرف کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے معروف ماہر آئین و قانون جناب خالد جاوید خان کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ کہہ تو پہلے چکی ہے کہ انہوں نے آئین توڑا اور یہ تمام عمل جو ہے یہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا مفصل فیصلہ موجود ہے، وفاقی حکومت کو ایکشن لینا تھا مگر وفاقی حکومت نے 2 سال ایکشن نہیں لیا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کتنا اسکوپ ہے جنرل مشرف کے خلاف کوئی بااثر کارروائی کرنے کا؟ دیکھیے، جیسا آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ نے 2009 میں بڑا مفصل فیصلہ دیا ہے، اور اس میں یہ جامع طور پہ سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کیا کہ جنرل مشرف صاحب نے جو ایکشن لیا تھا نومبر 2007 میں وہ غیر آئینی تھا، صرف ایمرجنسی نہیں تھی، وہ آئین کو سبورٹ کرنے اور ایبروگیٹ کرنے کے مترادف تھا، اور کیونکہ وہ ٹریزن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اس لیے جو جنرل مشرف صاحب ہیں ان پہ ٹریزن کا مقدمہ چل سکتا تھا، لیکن جو قانون بنایا گیا ہے 1973 کا جس میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ کس طرح یہ مقدمہ شروع ہوگا ٹریزن کا، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب تک کوئی عدالت اس کا کاگنیزنس نہیں لے گی ٹرائل کرنے کے لیے، جب تک وفاقی حکومت کمپلینٹ نہ داخل کرے یا اس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کوئی کمپلینٹ نہ آئے، تو ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کمپلینٹ آنی چاہیے، کورٹ انیشیٹو نہیں لے سکتا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وفاقی حکومت نے تو ثابت کر دیا کہ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ وفاقی حکومت نہیں کچھ کرنا چاہتی۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے دوسرے کیسز میں مثلا نیب کا کیس، کچھ کیسز تھے جس میں نیب ریفرنس داخل نہیں کر رہا تھا اور ڈیلے سے کام لے رہا تھا، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں، تو اسی طرح اس کیس میں وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ وہ کمپلینٹ داخل کریں تاکہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جس نوعیت کا مقدمہ ہے اس میں جب تک وفاقی حکومت صدق دل سے شامل نہیں ہوگی قانونی پیچیدگیاں مزید بڑھتی جائیں گی اس میں، تو بہتر یہ ہے کہ جو آئین میں طریقہ کار ہے اور آئین کے مطابق جو
वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है, वहां से इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि वफाकी हुकूमत फारिग हो गई, अब तो वो जमहूरी हुकूमत में नहीं है, अबूरी हुकूमत है। इससे क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है। आगे चल के तब्दीली हुकूमत के बाद इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर कोई डायरेक्शन हो जाती है तो वो फिर शायद लागू हो जाए और फिर जनरल मुशर्रफ के लिए हालात मुख्तलिफ हो जाए। ये बिल्कुल, ये शायद केयर टेकर हुकूमत इतना बड़ा कदम लेने से गुरेज करेगी और इस कंट्रोवर्सी में शायद ना वो आना चाहेगी, लेकिन जो मुंतखब हुकूमत होगी, और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डायरेक्शन देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक बाइंडिंग ऑर्डर जारी करता है कि वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो कंप्लेंट दाखिल करें ताकि प्रोसीडिंग्स का आगाज हो सके, तो फिर वफाकी हुकूमत खुद कंटेम्प्ट की मुर्तकिब होगी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये बेहतर होगा कि ये तमाम चीजें लेकिन इसके बाद भी जब अगर कोई कार्रवाई शुरू होती है तो ये हिस्ट्री हमें बताती है और इस केस की तमाम चीज़ें बताती है कि फिर भी ये इतना सादा सा अमल नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे ज़ाहिर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसे एक इदारे का फैसला कहेंगे, अपने सियासी रफीकों का एक पूरे ग्रुप का फैसला कहेंगे और फिर एक बहुत तवील बहस शुरू हो जाएगी, माजी की भी बातें शुरू होंगी। ये इसका कुछ होना नहीं है। कामरान साहब, बहुत से इक़दामात कई पिछले गुज़िश्ता 3-4 साल से ऐसे थे जो कि उनके होने से पहले हम सब की राय ये थी कि ऐसा नहीं हो सकेगा। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी गैर आइनी बरतरफी थी, या जज साहिबान की जो गैर आइनी बरतरफी थी, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनकी बहाली मुमकिन नहीं, लेकिन नामुमकिन मुमकिन हो गया। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। आप देखिए, इवन इलेक्टोरल प्रोसेस में एक आम शहरी के कहने पर वजीर आजम जो चंद रोज तक वजीर आजम थे या वजीर आला थे या आला ओहदों पे लोग फाइज थे, उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने डिस्क्वालीफाई करार दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है और जहां तक मुशर्रफ साहब को यकीनन पूरी डिफेंस का हक हासिल होगा, मगर ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उस एक्शन के, उस काफिले के मीर कारवां मुशर्रफ साहब थे और ये शायद बड़ा मुश्किल होगा कि वो जिम्मेदारी किसी इदारे पर डाल दें। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ का जो कदम था उसको आर्मी का कदम नहीं कहा जा सकता। तो ये शायद डिफेंस अब बहुत ज्यादा देर तक अवेलेबल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद जावेद खान। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी बहुत लंबी कहानी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और क्या वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करती है, फिर उसका मुकदमा चलेगा, ये लंबी बात है। लेकिन फिलहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तैयारी है कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली का इंतखाब लड़े। 3 हल्कों से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, कराची से भी मुस्तरद हुए हैं। उनको आइन की शेख 62 और 63 का हकदार करार नहीं दिया गया है, वो इससे मुतसादिम उनकी शख्सियत करार दी गई है। चित्राल से उनके इंतखाब कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। चित्राल से उनको उम्मीद भी है कि वो इंतखाबात जीत जाएंगे। पाकिस्तान के चित्राल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया है, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे किसको हमदर्दी है, ये हम पूछने के लिए जाते हैं चित्राल, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जहांगीर जिगर। जिगर साहब, बताइएगा, परवेज़ मुशर्रफ चित्राल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चित्राल वाले उनको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे उनको? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लवारी टनल तामीर करके चित्राल के लोगों पर एक किस्म का एहसान किया है और उनको ये तवक्को है कि इस बदले में चित्राल के लोग उन्हें इलेक्शन में कामयाब करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बूनी शंदूर रोड तामीर करके चित्राल को गिलगित से मिला दिया था, ये भी एक उसका कारनामा है। यही वजह है कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चित्राल में इंतखाब लड़ना चाहते हैं। जहां तक उनके कैंपेन चलाने का ताल्लुक है तो फिलहाल चित्राल में साबिक MNA शाहजादा मुहिद्दीन, जो कि आजकल माजूर हो चुके हैं, और उनके 2 फर्जंद और सब डिवीजन मस्तूज के MPA हाजी गुलाम मोहम्मद खान मिलकर ये तहरीक चला रहे हैं। साबिक MNA शाहजादा मुहिद्दीन का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था और इसी तरह गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग काफ से था। आजकल चित्राल में मुस्लिम लीग काफ अमलन खत्म होकर रह गई है और वो सारे आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके हैं और मिलकर बात लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जिगर। अब से थोड़ी देर कबल हमें बता रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चित्राल में कितनी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। इंतखाबात
کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہے، خاص طور پہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، ANP، متحدہ قومی موومنٹ، ان کے حوالے سے دہشت گردی کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ تحریک طالبان نے بھی کہا ہے کہ ان کے جلسوں پہ حملہ کریں گے اور حملے کیے بھی گئے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں انتخابات کیسے لڑیں گی، انتخابی مہم کیسے چلائیں گی، پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد۔